नमस्कार न्यूज रूम आज एपिसोड को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। वर्तमान समय ओडिशा राजनीति रे नुआ आंचलिक दल प्रतिष्ठा नै जोर धरिछि चर्चा। कटक पूर्वतन विधायक मोहम्मद मुकिम को बयान एही चर्चा को खुराक जुगाइछि। काहेकिना मुकिम कहिसंती बीजेडी एवं कांग्रेस समेत बीजेपी रे मध्ये असंतुष्ट थिबा किछि नेता एवं आगामी समय निजर कैरियर को बढ़िबा को चाहुतबा किछि युव नेता तांको सह जोगाजोग करछंती जो माने एक नुआ विकल्पर संधान करूछंती। तेबे केवल ई गोटे घटना नुहे केई मास पूर्वरु बीजेडी रो विदा होइथिबा किछि तुंग नेता एवं कांग्रेस रे असंतुष्ट थिबा किछि नेता मध्य एकाठी मिली करिथिले एवं सेही समय रे कुआडे से मध्ये नुआ आंचलिक दल गठन नै विचार विमर्श करिथिबार खबर प्रसारित होइतिला। किंतु वर्तमान समय प्रकृत रे ओडिसा राजनैतिक वातावरण एपरि रहिछि कि जेउथि एक नुआ आंचलिक दल शक्ति गुटाई परिबो ताकु नै बड़ प्रश्नवाची छिड़ा हेछि। एथि पई हमकु वर्तमान राजनैतिक परिवेश एवं परिस्थिति को विश्लेषण करिबा सहित इतिहास रे कोन नजीर रहिछि ता ऊपर मध्ये दृष्टि पकाइबा को पड़िबो जे ओडिसा रे केते बेले एवं केउ समय रे आंचलिक दल गठन होइछि एवं एही दल निजर सत्ता बजाय रखिबारे प्रकृत रे केते सक्षम होइछि ता ऊपर हमकु विश्लेषण करिबा को पड़िबो। 1948 मसिया बेलकु स्वाधीनोत्तर भारत रे प्रथम थर पई एक आंचलिक दलर कथा सामना को आसिथिला एवं ओडिसा क्षेत्र रे एही आंचलिक दल 1960 मसिया बेलकु गणतंत्र परिषद भाबरे उभा होइतिला जहार नेतृत्व देउथिले ओडिसा रो पूर्वतन मुख्यमंत्री राजेंद्र नारायण सिंह। किंतु वर्ष केइटा भितरे गणतंत्र परिषद मध्य सेही समय जातीय राजनीति रे सक्रिय रहितिबा स्वतंत्र पार्टी सहित शामिल होई जाइतिला एवं गणतंत्र परिषद रु नेता आसी स्वतंत्र पार्टी रे शामिल होई गले। परवर्ती समय 1960 रु 70 दशक भितरे जन कांग्रेस एक आंचलिक दल भाबरे ओडिसा रे उभा हैला जहार नेतृत्व पूर्वतन मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब नेउथिले। किंतु जन कांग्रेस मध्य एकाकी निजर सत्ता बेसी समय बजाय रखि पारि नथिला एवं परवर्ती समय रे तहा नेशनल जनता पार्टी सहित शामिल हो जाइतिला। अवश्य एही व्यवधान भितरे जन कांग्रेस गणतंत्र परिषद रु आसी शामिल होइतिबा स्वतंत्र पार्टी रे नेता मानक सहित मिसी एक सरकार गठन करितिला जेउथिरे मुख्यमंत्री होइतिले राजेंद्र नारायण सिंह। किंतु ताकू एक निर्दिष्ट आंचलिक दल बोली विवेचना करा जाय न पारे बा आंचलिक दलर सरकार बोली विवेचना करा जाय न पारे काहेकिना सेही समय रे गणतंत्र परिषद परे स्वतंत्र पार्टी एवं जन कांग्रेस रो समन्वय रे सरकार गठन होइतिला। परवर्ती समय रे 1970 मसिया बेलकु बिजू पटनायक नुआ आंचलिक दल गठन करिथिले एवं एही दल उत्कल कांग्रेस भाबरे सामना को आसिला। किंतु उत्कल कांग्रेस मध्य बेसी समय पर्यंत दृष्टि रहि पारिला नाही। एही दल परवर्ती समय भारतीय लोकदल सहित शामिल होई जाइतिला परे जनता पार्टी रु अनेक नेता एठार आसिथिले एवं जनता दल गठन कथा मध्य सामना को आसिला। किंतु जेतेबेले उत्कल कांग्रेस गठन करा जाइतिला सेतेबेले बिजू बाबू जेउ भଳି ढंगरे नेतृत्व नेउथिले ताकु सबठारु अधिक प्रभावित करिथिला इमरजेंसी सिचुएशन जेतेबेले बिजू बाबू गिरफ होइतिले एवं उत्कल कांग्रेस निजर सत्ता हराइबा प्रक्रिया आरंभ करिथिला। अर्थात ओडिसा रे जदि आमे आरंभरु देखिबा स्वाधीनोत्तर भारत रे ओडिसा रे अंततः कोनोसी आंचलिक राजनैतिक दल एकाकी क्षमता गठन करि पारि नथिले। किंतु 1997 बेलकु चित्र बदली जाइतिला एवं बिजू बाबूको नारे जो बीजेडी प्रतिष्ठा हला ता 24 वर्ष धरि क्षमता को साउंटी रखिला। अवश्य 2024 निर्वाचन रे बीजेडी मध्य पराजित होई गला। किंतु बीजेडी रो पृष्ठभूमि को जदि आमे देखिबा जेमिति गणतंत्र परिषद जन कांग्रेस उत्कल कांग्रेस धीरे धीरे जातीय दल सहित शामिल हेउतिले बीजेडी किंतु विपरीत भाबरे जातीय दल अर्थात बीजेपी रो समर्थन रे निजर संगठन तयारी करिबा आरंभ करथिला एवं 24 वर्ष धरि सत्ता को मध्य जागुडी रखि पारिला। एहा परे आमे देखिबा ओडिसा गण परिषद रो कथा जहा विजय महापात्र गठन करिथिले। जेतेबेले प्यारीमोहन महापात्र बीजेडी रु विदा होइथिले सेतेबेले मध्य से ओडिसा जनमोर्चा रो गठन कले। ओडिसा रो तुंग राजनेता सौम्यरंजन पट्टनायक मध्य आम ओडिसा भली पार्टी गठन कले। किंतु ए तीनोटी पार्टी कोनोसी प्रकार निजर दबदबा जाहिर करि पारिला नाही एवं निर्वाचन रे मध्य शामिल हेबा पूर्वरु ही एक रकमर निजर अस्तित्व हराई बसिला कहिले किछि अत्युक्ति हेबो नाही।
ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗଠନ ସମ୍ଭବ କି? ଏହାର ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରହିଛି, ଅର୍ଥାৎ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କରୁଛି। ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଗେରୁଆ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୁରା ଶକ୍ତିକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ଆଉ ଥରେ ସମର୍ଥନ କରିବ, ନୂଆ କରି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ଗୋଟାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୁଏତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦବଦବା ରଖୁଛି। ଏଣୁ ବିଜେପି ଯେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏଭଳି କୌଣସି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ 24 ବର୍ଷର କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ଅନେକ ନେତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନେତା ବିଜେପିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି କିଛି ନେତା ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନେତା ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରେ ନେତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ 2000 ମସିହା ପରଠାରୁ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଏକାକୀ ମଇଦାନକୁ ଆଣି ଆସିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ଚେହେରା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳୁଛି। କିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆ ବିକଳ୍ପର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡିର ଏହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହେବେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି। ଏନେଇ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ତିଷ୍ଠିବ କେମିତି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ଯାହା 1960ରେ ନିଜର ସ୍ରୋତ ତିଆରି କଲା, 1962 ମସିହା ବେଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜନକଂଗ୍ରେସର କଥା ଆସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଲୋକଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସେତେବେଳେ ବିଏଲଡି ବେଶ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା। ଯଦି ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ନିଜର ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ବାଏ କଲା। ଏହାପରେ 3ଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଜର ସତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କଂଗ୍ରେସର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ଏହି ବିକଳ୍ପ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ନେତାମାନେ ଏହି ବିକଳ୍ପ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ? ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଜେପିରେ କୌଣସି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ଯେ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ସେହି ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱର ମଙ୍ଗ ଧରିବ କି? କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଏ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ଚେହେରାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନକଂଗ୍ରେସରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଭଳି ନେତା, ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଚେହେରା, ବିଜେଡିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଜେଡି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିପାରିଲା। ଏମିତିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଙ୍ଗ ଚେହେରା ଭାବରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚେହେରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ନେତାଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା, କର୍ମୀଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା।
एणु जेतेबेले नुआ आंचलिक दलर परिकल्पना करा जाउछि सेठारे तुंग चेहरा जे दलर नेतृत्व नेबे प्रथम प्रसंग रहिबो। द्वितीय प्रसंग रहिबो जे आउ केउ नेता तांको समर्थन करूछंती आउ केते तुंग चेहरा तांको समर्थन करूछंती काहेकिना बीजेडी प्रतिष्ठा परे अनेक तुंग चेहरा ओडिसार बीजेडी सपक्ष रे रहिले जा नवीन पटनायक को बळ देइतिला। परवर्ती समय रे किंतु नवीन पटनायक एवं बीजेडी से नेता मानन को साइड करि देइतिला एवं से माने एकाकी राज्य राजनीति रे हजि जाइतिले। तृतीय प्रसंग हेउची समर्थक समर्थक बा कर्मी तृतीय विकल्प रे आसीबे केउठु बीजेडी रो कर्मी आसी तृतीय विकल्प को समर्थन जणाइबे। कांग्रेस रो गोटिए वोट बैंक रहिछि होय तो कांग्रेस ओडिसा रे 2000 मसिया परे कमबैक करि पारि नाही किछि एभली कांग्रेस कर्मी रहिछंती जो माने दशंती धरि हाथ चिन्ह रे ही वोट दे आसुछंती से माने सहज रे तृतीय विकल्प को ग्रहण करिबे कि आ बीजेपी जेतेबेले शक्तिशाली रहिछि राज्य रे बीजेपी रो सरकार रहिछि केंद्र रे बीजेपी शासन करूछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जेपी नड्डा को भली नेता पूरा देश को गेरुआ करिवा पाई दम लगै रहिछंती। धर्मेंद्र प्रधान को भली ओडिसा रो चेहरा जेतेबेले केंद्रीय राजनीति रे शक्तिशाली अछंती से माने तृतीय विकल्प पाई अंटा भिड़िथिबा ए नेता को सहज रे हजम करि परिबे कि बा तांका सामने रे कांग्रेस एवं बीजेडी को बात देई आउ एक तृतीय विकल्प चैलेंज सृष्टि करू या को ग्रहण करि परिबे कि स्वाभाविक भाबरे ना। एणु वर्तमान समय रे बीजेपी को सामना कला पड़ी नुआ आंचलिक दल गठन करिबा पई जे नेता माने विचार विमर्श करूचंती से मानक राजनैतिक अभिज्ञता यथेष्ट अधिक रहिछि। ओडिसा राजनीति को से माने पाखरु परखुचंती निजर अभिज्ञता रे अनुभूति रे साउटी छंती अनेक विधायक मंत्री सांसद होई सारी छंती किंतु परवर्ती समय तांको कैरियर रे ब्रेक लागिछि से मानकर भूल केउठी रहिला ताकू वर्तमान समय रे से माने विश्लेषण करिवे कि जेउठी पई से माने परवर्ती समय रे क्षमता को आसी पारि नाहंती एवं जदि ताकू विश्लेषण करिवे एवं बीजेपी रो गोटी प्रतिपत्ति चेहरा को समकक्ष होला बळी ओडिसा रे नुआ चेहरा गठन करिवे सेते बेले से माने एक तृतीय विकल्प कथा बा नुआ आंचलिक दल कथा चिंता करि पारंती। अन्यथा एक नुआ राजनैतिक आंचलिक दल गठन करिबा एवं ताकू आगकू नेबा शक्तिशाली करिबा एवं दीर्घ समय पर्यंत तार अस्तित्व को बजाय रखिबा एक बड़ चैलेंज। ए चैलेंज को जदि मोहम्मद मुकिम को भली नेता वर्तमान समय रे सामना करिबा को प्रस्तुत तेबे तांको आउ के सब नेता समर्थन करूचंती आउ के तुंग चेहरा तांको सह शामिल होउचंती जे नुआ युव चेहरा माने शामिल हेबे से मानकर संगठन तृणमूल स्तर रे केते सक्रिय रहिछि ए तमाम दिग एक नुआ आंचलिक दल प्रतिष्ठार जे आलोचना चलिछि सेथिरे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग भाबरे सामना को आसुछि। अपेक्षा रहिबो ओडिसा राजनीति रे जे नुआ दल गठन नै चर्चा आलोचना चलिछि आगकू ताहा केउ रूप नेउछि एवं जदि सतरे एक नुआ राजनैतिक दल आंचलिक स्तर रे गठन हेउछि एकाकीता को गठन करा जाउछि ना किछि केंद्रीय दलर समर्थन रे ताहा गठन हेबो ताहा मध्य बड़ प्रश्न बाछि। तेबे एभली किछि रोचक राजनैतिक विश्लेषण देखिबा पई ता सहित खबर दुनिया सहित जोड़ी होई रहिबा पई न्यूज रूम को फेसबुक यूट्यूब एवं इंस्टाग्राम रे लाइक करंतु फॉलो करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत निश्चित भाव रे रखंतु। रहउछि नमस्कार।